Sir Kalimat dan Bangunan Bahasa Arab. 2.1 Kalimat Ismiyah dan Fi'liyah, Struktur dan Perbandingan. الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى نوعين رئيسيين، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الأولى تبدأ باسم وتعبر عن الثبات، والثانية تبدأ بفعل وتشير إلى الحركة والتجدد. هذا التقسيم يعكس ليس فقط البنية النحوية، بل فلسفة اللغة العربية في تصوير الزمن والحالة. In Arabic, sentences are divided into two primary types: the nominal sentence, *jumla ismiya*, and the verbal sentence, *jumla fi'liya*. The former begins with a noun and conveys stability, while the latter starts with a verb and indicates action and change. This distinction reflects not only syntactic structure, but also the Arabic language's philosophical approach to time and state. Dalam bahasa Arab, kalimat terbagi menjadi dua jenis utama, kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah diawali dengan isim dan melambangkan ketetapan, sedangkan kalimat fi'liyah diawali dengan fi'il dan menggambarkan gerakan serta perubahan. Pembagian ini mencerminkan bukan hanya struktur gramatikal, tetapi juga pandangan filosofis bahasa Arab terhadap waktu dan keadaan. الجملة الاسمية تستخدم غالباً في التعبير عن الحقائق الثابتة أو الصفات المستمرة، مثل الله غفور رحيم، بينما الجملة الفعلية تستخدم في وصف الأحداث المتجددة، كقولنا نزل المطر. كل نوع يحمل دلالة زمنية وروحية مختلفة. The nominal sentence is often used to express enduring truths or continuous attributes, such as Allah is forgiving and merciful. Meanwhile, the verbal sentence describes dynamic events, like the rain fell. Each type carries different temporal and spiritual connotations. Kalimat ismiyah sering digunakan untuk menyampaikan kebenaran yang tetap atau sifat yang terus-menerus, seperti Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebaliknya, kalimat fi'liyah menggambarkan peristiwa yang berlangsung atau berubah, seperti hujan turun. Kedua jenis kalimat ini memuat makna waktu dan nuansa spiritual yang berbeda. 2.2 Mubtada dan Khabar. Simbol Niyat dan Amal. المبتدأ والخبر ركنان أساسيان في الجملة الاسمية. فالمبتدأ هو الاسم الذي نبدأ به، والخبر هو ما نخبر به عن المبتدأ. هذا التكوين البسيط يخفي وراءه معنى عميقا، حيث يشبه المبتدأ بالنية والخبر بالعمل. فلا عمل صالح بلا نية صادقة، ولا نية حقيقية بلا فعل يجسدها. The Mubtada and Khabar are the two essential pillars of a nominal sentence. The Mubtada is the noun with which the sentence begins, and the Khabar is the predicate that informs about it. This simple structure hides a profound meaning. The Mubtada can be likened to intention and the Khabar to action. There is no righteous action without sincere intention, and no true intention without an act that embodies it. Mubtada dan khabar adalah dua pilar utama dalam kalimat ismiyah. Mubtada adalah kata benda yang mengawali kalimat, dan khabar adalah bagian yang memberi keterangan tentangnya. Struktur yang tampak sederhana ini sesungguhnya menyimpan makna yang dalam. Mubtada ibarat niat, dan khabar adalah amal. Tidak ada amal salih tanpa niat tulus, dan tidak ada niat sejati tanpa diwujudkan dalam tindakan. وقد أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات، وهو ما ينسجم تماما مع مفهوم المبتدأ والخبر. فكما لا تفهم الجملة بلا خبر، لا يقوم العمل بلا نية. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Actions are judged by intentions." This aligns perfectly with the concept of Mubtada and Khabar. Just as a sentence is incomplete without a khabar, an action is incomplete without intention. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini sangat sejalan dengan konsep mubtada dan khabar. Sebagaimana kalimat tidak lengkap tanpa khabar, maka amal pun tidak bernilai tanpa niat.
2.3 FAL dan maf'ul, relasai kehendak dan tunduk. الفاعل والمفعول به يمثلان ديناميكية الفعل في الجملة الفعلية. الفاعل هو الذي يصدر عنه الفعل، والمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. في الرؤية الروحية، يمثل الفاعل الإرادة، بينما يجسد المفعول به التسليم والخضوع. هذه العلاقة ليست فقط لغوية، بل فلسفية، تظهر كيف يتحرك الكون بين فاعل ومفعول. The FAL, subject, and maf'ul, object, illustrate the dynamics of action within a verbal sentence. The FAL initiates the action, while the maf'ul receives it. From a spiritual perspective, the FAL represents will or intention, while the maf'ul symbolizes submission and receptivity. This relationship is not merely grammatical, but philosophical, revealing how the universe operates through the interplay of agents and recipients. FAL dan maf'ul menggambarkan dinamika tindakan dalam struktur kalimat fi'liyah. FAL adalah pelaku, sedangkan maf'ul adalah yang dikenai perbuatan. Dalam pendekatan ruhani, FAL melambangkan kehendak dan niat, sedangkan maf'ul mencerminkan sikap pasrah dan menerima. Relasi ini tidak hanya bersifat gramatikal, tetapi juga filosofis, menggambarkan bagaimana alam semesta bergerak dalam harmoni antara pelaku dan yang dipengaruhi. الله تعالى في القرآن كثيرا ما يذكر نفسه فاعلا، والعبد مفعولا به، كقوله: يهدي من يشاء، لتأكيد أن الإرادة الإلهية هي الأصل، والتسليم الإنساني هو المطلوب. فالنحو هنا يصبح مدخلا لفهم التوحيد والعبودية. In the Quran, Allah frequently mentions himself as the FAL and the servant as the maf'ul, such as in the verse, "He guides whom he wills." This underscores the divine will as the source of action and human submission as the expected response. Thus, Nawu becomes a path to understand monotheism and servitude. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebut dirinya sebagai FAL dan hamba sebagai maf'ul. Seperti dalam ayat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hal ini menegaskan bahawa kehendak ilahi adalah sumber dari segala tindakan, dan sikap manusia yang tepat adalah tunduk. Dengan demikian, Nahwu menjadi jalan memahami makna tauhid dan penghambaan. 2.4 Hal dan Temiyaz, Kejelasan Makna dan Jiwa. الحال والتمييز في النحو يعدان من الأدوات التي توضح المعنى وتكشف الغموض في الجملة. الحال يصف هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل، بينما التمييز يبين المقصود من كلام فيه إبهام. كلاهما يسهمان في إيصال الرسالة بوضوح ويعكسان حالة داخلية للمتكلم أو المقام. The A with Makronel, circumstantial adverb, and Temiyaz specification are tools in Arabic grammar that clarify meaning and remove ambiguity in a sentence. The A with Makronel describes the condition of the subject or object at the time of the action, while Temiyaz specifies the intended meaning in a previously ambiguous expression. Both contribute to conveying the message clearly and reflect the internal state of the speaker or the context. Hal dan tamyiz dalam ilmu Nahwu merupakan perangkat untuk memperjelas makna dan menghilangkan ambiguitas dalam kalimat. Hal menjelaskan keadaan subjek atau objek saat suatu tindakan berlangsung, sedangkan tamyiz memperjelas maksud dari ungkapan yang sebelumnya samar. Keduanya sangat membantu dalam penyampaian pesan yang tepat dan menggambarkan kondisi batin pembicara maupun suasana yang melaterinya. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون حال تصف هيئة الأبناء وقت قدومهم. وفي مثال آخر: اشتريت 20 كيلو غلة قمحا، فكلمة قمحا تمييز يوضح نوع الغلة. In the verse,
They came to their father in the evening weeping. The word weeping is a with makronal that describes the state of the sons at the time of their arrival. In another example, I bought 20 kilos of grain, wheat. The word wheat is a tamiize that clarifies the type of grain. Dalam ayat, mereka datang kepada ayah mereka di waktu malam sambil menangis. Kata, menangis, adalah hal yang menjelaskan keadaan mereka saat datang. Dalam contoh lain, aku membeli 20 kg gandum. Kata, gandum, berfungsi sebagai tamis yang menjelaskan jenis hasil panen yang dibeli. Bab 3. Tarjama dan Makna dalam Nawa Spiritual. 3.1 Tafsir Makna dalam Susunan Natar. التركيب النحوي لا يستخدم فقط لضبط اللغة، بل لبيان المعاني الخفية التي تكمن في اختيار الكلمة وموقعها. الترجمة الحقيقية تبدأ من فهم النحو، لأن تغير موضع الكلمة في الجملة يغير دلالتها النفسية والروحية. فكل ترتيب نحوي يمثل مقصدا بلاغيا وروحيا. Grammatical structure is not merely used to regulate language, but to express the hidden meanings embedded in word choice and position. True translation begins with the understanding of Nawu, as shifting a word's position in a sentence alters its psychological and spiritual implications. Every syntactic arrangement carries rhetorical and spiritual intent. Struktur Nahwu tidak hanya dipakai untuk ketepatan bahasa, tetapi juga untuk menyampaikan makna-makna tersembunyi yang tersirat dalam pilihan kata dan posisinya. Terjemahan yang sejati dimulai dari pemahaman Nahwu, kerana perubahan posisi kata dalam kalimat dapat mengubah nuansa psikologi dan spiritualnya. Setiap susunan kata mengandung maksud balaghah dan kedalaman ruhani. في قوله تعالى إن الله غفور رحيم، التقديم والتأخير يعكس تأكيدا على الغفران قبل الرحمة، مما يشير إلى سعة عفو الله قبل جزائه. ولو قيل الله رحيم غفور لاختلف التركيز البلاغي. In the verse, indeed, Allah is forgiving and merciful. The order emphasizes forgiveness before mercy, indicating that Allah's pardon precedes his reward. Had the verse said, Allah is merciful and forgiving, the rhetorical focus would shift. Dalam ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Susunan ini menekankan bahawa ampunannya didahulukan dari rahmatnya, menandakan bahawa pengampunan Allah lebih dahulu sebelum pemberiannya. Jika dikatakan, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, fokus maknanya akan berbeza. 3.2 Kedalaman Makna Lafal Dan Ru Terjemahannya. كل لفظ في اللغة العربية يحمل طبقات من المعاني قد لا تدرك بمجرد الترجمة الظاهرية. فالكلمة ليست مجرد صوت أو رمز، بل وعاء للروح والمعنى. لذلك، فإن الترجمة الحقيقية تتطلب إدراكا نحويا ووجدانيا، لأن كل تغيير في السياق النحوي يغير من تجلي المعنى الروحي. Every word in Arabic carries layers of meaning that cannot be captured by superficial translation alone. A word is not merely a sound or a symbol, it is a vessel for spirit and meaning. Thus, true translation demands both grammatical and emotional insight, as any shift in grammatical context alters the spiritual manifestation of the meaning. Setiap lafal dalam bahasa Arab mengandung lapisan makna yang tidak dapat ditangkap hanya melalui terjemahan permukaan. Kata bukan sekedar bunyi atau lambang, tetapi wadah bagi ruh dan makna. Oleh karena itu, terjemahan yang sejati menuntut pemahaman yang mendalam secara gramatikal dan emosional, sebab perubahan konteks nahwu akan mengubah cara makna ruhani itu terungkap. مثال على ذلك قول الله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، ففيه تأكيد مزدوج إن وأنت مما يعزز ثقة الداعي بعلم الله وحكمته. فلو ترجمت العبارة دون إبراز هذا التأكيد فقد العمق الوجداني للنص. For example, in the verse, indeed, you are the all-knowing, the all-wise, the emphasis through inna and anta strengthens the supplicant's trust in Allah's knowledge and wisdom.
If this phrase is translated without conveying such emphasis, the emotional depth of the text is lost. Sebagai contoh, dalam ayat, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, terdapat penegasan ganda melalui inna dan anta yang memperkuat keyakinan pemohon akan ilmu dan hikmah Allah. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa menampilkan penegasan tersebut, maka kedalaman emosional teksnya akan hilang. 3.3 Struktur nada sebagai jalan tadabbur. النحو ليس فقط علما لتركيب الجملة، بل هو خريطة للتفكر والتدبر في كلام الله ورسوله. من خلال ترتيب الكلمات ومواقعها، يتجلى لنا نظام بلاغي وروحي يقود إلى فهم أعمق للآيات والأحاديث. فكل موقع للكلمة هو إشعار بمقصد، وكل تقديم أو تأخير يحمل دلالة خاصة. Nahwu is not merely a science of sentence structure, but a roadmap for reflection and contemplation on the words of Allah and His Messenger. Through the order and placement of words, a rhetorical and spiritual system emerges that leads to deeper understanding of the Quranic verses and prophetic sayings. Every position of a word signals an intention, and every syntactic rearrangement carries a unique connotation. Ilmu Nahwu bukan sekadar ilmu tentang susunan kalimat, tetapi peta jalan bagi tadabur dan tafakur terhadap firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Lewat susunan dan posisi kata, tersingkaplah suatu sistem balaghah dan ruhani yang menuntun pada pemahaman yang lebih dalam terhadap ayat-ayat dan hadis. Setiap letak kata adalah penanda maksud, dan setiap perubahan susunan memiliki makna tersirat yang khas. قال الإمام الزمخشري: إن في التقديم والتأخير بلاغة لا يعرفها إلا من ذاق طعم العربية. فالنحو طريق للتأمل، ومفتاح لتدبر كتاب الله، وهو وسيلة لفهم القصد الإلهي من كل تركيب لفظي. Imam al-Zamakhshari said, "There is rhetorical beauty in syntactic order and rearrangement that only those who taste the essence of Arabic can appreciate." Nahwu is a path for reflection, a key to pondering over the Book of Allah, and a means of discerning the divine purpose behind every verbal composition. Imam Az-Zamakhshari berkata, dalam susunan dan pemindahan kata terdapat keindahan balaghah yang hanya dirasakan oleh mereka yang telah mencicipi rasa bahasa Arab. Nahwu adalah jalan untuk merenung, kunci untuk bertadabur atas kitab Allah, dan sarana memahami maksud ilahi dari setiap rangkaian kata. Bab 4. Fungsi Nahwu dalam pembentukan makna Qurani dan kehidupan. 4.1 Nahwu sebagai alat tafsir kontekstual. النحو يعد من أعظم الأدوات التي تعين على فهم كتاب الله فهما دقيقا. فالسياق النحوي يمكن أن يحدد المعنى القرآني ويكشف عن أسرار الإعجاز البلاغي. من خلال التمييز بين الفاعل والمفعول، وبين الحال والتمييز، يتضح المقصود الإلهي بشكل أدق. Nahwu is among the greatest tools aiding in the accurate understanding of the Quran. Grammatical context can define the Quranic meaning and uncover the secrets of rhetorical inimitability. Through distinguishing between subject and object, and between circumstantial adverbs and specification, the divine intent becomes clearer. Nahwu merupakan salah satu alat terpenting dalam memahami Al-Quran secara tepat. Konteks Nahwu dapat menentukan makna ayat secara lebih akurat dan mengungkap rahasia ijaz, keindahan retorika, Al-Quran. Dengan membedakan antara fi'il dan maf'ul, hal dan tamaiz, kita bisa menangkap maksud ilahi dengan lebih jelas. وقد قال الإمام الشاطبي: النحو طريق إلى الفقه، والفقه طريق إلى فهم الوحي، وهذا يدل على أن إتقان النحو ليس فقط للحفظ أو الإنشاء، بل لفهم الدين ذاته. Imam al-Shatibi said, Nahwu is a path to jurisprudence, and jurisprudence is a path to understanding revelation.
This indicates that mastering Nawo is not merely for memorization or composition, but for grasping the essence of the religion itself. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Nahwu adalah jalan menuju fikih, dan fikih adalah jalan memahami wahyu. Ini menunjukkan bahwa menguasai Nahwu bukan sekedar untuk menghafal atau menyusun kalimat, melainkan untuk memahami inti agama itu sendiri. For point 2 analysis, Nawa dalam ayat-ayat Tematik. التحليل النحوي للآيات القرآنية يعطي للدارس فهما أعمق للرسالة القرآنية، خصوصا عندما تتعلق الآيات بمواضيع العقيدة والأخلاق والعبادات. فمثلا، تقديم ما حقه التأخير في بعض الآيات يأتي لتعميق المعنى أو لفت الانتباه إلى أمر معين. Grammatical analysis of Quranic verses grants the student a deeper understanding of the Quranic message, especially when the verses concern themes of creed, ethics, and worship. For instance, placing a word earlier than its usual position in certain verses aims to intensify meaning or draw attention to a specific matter. Analisis Nahwu terhadap ayat-ayat Al-Quran memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pelajar, terutama pada tema-tema penting seperti akidah, akhlak, dan ibadah. Misalnya, ketika dalam ayat tertentu terdapat takdim, pendahuluan posisi kata, yang seharusnya berada di akhir. Hal itu bertujuan memperkuat makna atau menarik perhatian pada unsur khusus dalam pesan wahyu. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقد تم تقديم إياك توكيدا على اختصاص العبادة والاستعانة بالله وحده. هذا التقديم له تأثير روحي ولغوي في آن واحد. In the verse, "You alone we worship, and you alone we ask for help," the word "you" ayaka is placed at the beginning to emphasize that worship and reliance are directed to Allah alone. This syntactic choice has both spiritual and linguistic impact. Dalam ayat, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata ika diletakkan di awal untuk menegaskan bahawa ibadah dan permohonan hanya tertuju kepada Allah semata. Penempatan ini memiliki efek spiritual sekaligus kebahasaan yang kuat. Latihan Sol Trilingual. ما هو الفاعل؟ Question: What is the FIL? T. Apa itu FAIL? A. The one who receives the action, yang dikenai perbuatan. B. The one who performs the action, yang melakukan perbuatan. C. The one who comes after the verb, yang muncul setelah fa'il. D. Emphasizing particle, kata penigas. Jawaban yang benar, B. Glossarium Istilah Nawo Trilingual. Arab, Inggris, Indonesia. فاعل. Subject, Pelaku. مفعول به. Object, Object Penderita. مبتدأ. Subject of nominal sentence. Subject Kalimat Ismiyah. خبر. Predicate, Predicate. تمييز. Specification. Penjilas Makna. حال. Circumstantial adverb. Keaton. إعراب. Grammatical inflection. Perubahan akhir kata. جملة اسمية. Nominal sentence. Kalimat Ismiyah. جملة فعلية. Verbal sentence. Kalimat Filaya. Visual illustracy. Struktur Kalimat Nawa. Berikut adalah ilustrasi visual perbandingan antara kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bab 5. Nawa dan Spiritualitas Bahasa dalam Tradisi Pesantren. 5.1 Para Namo dalam Kitab Kuning.
منذ قرون، شكل علم النحو جزءاً لا يتجزأ من مناهج التعليم في الحوزات والجامعات الإسلامية، ولا سيما في تقليد الكتاب الأصفر أو الكتب الصفراء التي تدرس في المدارس التقليدية. النحو في هذه السياقات ليس مجرد علم تقني، بل هو أداة لفهم النصوص الشرعية والروحية بعمق. For centuries, Nahwu has been an integral part of the curriculum in Islamic boarding schools and classical institutions, especially in the tradition of the yellow books, Kitab Cunning used in Pesantren. In these settings, Nahwu is not merely a technical science, but a key tool for deeply understanding religious and spiritual texts. Selama berabad-abad, ilmu Nahwu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum pesantren dan lembaga Islam klasik, khususnya dalam tradisi Kitab Kuning yang diajarkan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, Nahwu bukan sekedar ilmu teknis, melainkan alat utama untuk memahami teks keagamaan dan spiritual secara mendalam. طلاب العلوم الشرعية لا يمكنهم أن يفهموا كتب التفسير أو الفقه أو التصوف دون التمكن من النحو، لأن فهم تركيب الجملة ضروري لاستنباط المعنى وتحديد المقصود. ولهذا قالوا: النحو ميزان اللغة. Students of Islamic sciences cannot truly comprehend works of tafsir, jurisprudence, or Sufism without mastering Nahwu, as understanding sentence structure is essential to derive meaning and intent. Hence the scholars say, Nahwu is the balance of language. Para santri yang mempelajari ilmu-ilmu syariah tidak akan mampu memahami kitab tafsir, fikih, maupun tasawuf tanpa menguasai ilmu Nahwu. Sebab, pemahaman struktur kalimat sangat penting untuk menangkap maksud dan mengurai makna. Oleh karena itu, ulama mengatakan, Nahwu adalah timbangan bahasa. 5.2 Praktik Nahwu dalam Sorgen dan Bandongan. في تقاليد التعليم في العالم الإسلامي، لا سيما في إندونيسيا، يستخدم أسلوبان شائعان هما السوروغن والبندوغن، وهما يظهران كيف يتم تفعيل النحو في الواقع التعليمي. في السوروجن، يقرأ الطالب النص مباشرة أمام الشيخ ويفسره نحويا، بينما في البندوجن، يشرح الشيخ النص لعدد من الطلاب دفعة واحدة. In Islamic education traditions, especially in Indonesia, two common methods are Sorgen and Bandongan. These methods demonstrate how Nahwu is applied in real educational practice. In Sorgen, the student reads the text directly before the teacher and analyzes it grammatically. In Bandongan, the teacher explains the text to a group of students at once. Dalam tradisi pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, dikenal dua metode utama yaitu Sorogan dan Bandongan. Keduanya menunjukkan bagaimana ilmu Nahwu dipraktikkan secara nyata dalam pembelajaran. Dalam metode Sorogan, santri membaca langsung di hadapan kiai dan menjelaskan secara Nahwu. Sedangkan dalam Bandongan, kiai membacakan dan menjelaskan teks kepada sekelompok santri secara bersamaan. هذه الطرائق تمكن الطلاب من ربط القواعد النظرية بالتطبيق العملي، وتعلمهم التدقيق في المعنى، وترسخ مكانة النحو كأداة لفهم النصوص الكلاسيكية. These methods enable students to connect theoretical grammar with practical application, teaching them to be precise in meaning and solidifying Nahwu's role as a tool for understanding classical texts. Metode ini membantu santri menghubungkan teori Nahwu dengan praktik langsung, mengajarkan ketelitian makna, dan mengukuhkan posisi Nahwu sebagai alat utama dalam memahami teks-teks klasik. Bab 6. Transformasi Pembelajaran Nahwu di Era Digital. 6.1 Digitalisasi Kitab Kuning dan Platform Pembelajaran Natar. لقد دخل علم النحو في العصر الرقمي،
حيث أصبحت كتب النحو التقليدية تحول إلى صيغ رقمية، ويتم تدريسها عبر تطبيقات تعليمية ومنصات إلكترونية. هذا التحول لا يقصي التراث، بل يعيد تقديمه بطريقة معاصرة وميسرة. Nahu has entered the digital age, with traditional Nahu texts now converted into digital formats and taught through educational apps and online platforms. This transformation does not marginalize tradition, it reintroduces it in a modern and accessible manner. Ilmu Nahu telah memasuki era digital, di mana kitab-kitab kuning tradisional diubah ke dalam format digital dan diajarkan melalui aplikasi dan platform daring. Transformasi ini bukanlah bentuk penghapusan terhadap tradisi, melainkan cara menghadirkannya kembali dengan pendekatan yang modern dan mudah diakses. وقد ظهرت مشاريع رقمية مثل مكتبة الشاملة ونور بوك التي تتيح للطلاب قراءة الشروح النحوية والبحث فيها بسهولة. كما ظهرت منصات تفاعلية تقدم تمارين في الإعراب وتقييما ذاتيا للمتعلمين. Digital projects such as Maktaba Sayamila and Noorbook have emerged, allowing students to easily access and explore Nahu explanations. Interactive platforms also offer parsing exercises and self-assessment tools for learners. Berbagai proyek digital seperti Maktabah Syamilah dan Noorbook kini hadir, memudahkan pelajar dalam mengakses dan mempelajari syarah-syarah Nahu. Platform interaktif juga menyediakan latihan Yarabe dan fitur evaluasi mandiri bagi para santri dan pelajar. 6.2 Integrasi AI dalam Analisis Nabar. بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تدخل عالم النحو العربي من خلال أدوات تحليلية قادرة على تحديد الإعراب وتفسير البنية النحوية تلقائياً. تستخدم هذه الأدوات خوارزميات متقدمة لفهم الجملة ومعرفة موقع الكلمة ووظيفتها. Artificial intelligence has begun to enter the field of Arabic grammar through analytical tools capable of identifying parsing and interpreting syntactic structure automatically. These tools use advanced algorithms to understand sentences and determine the position and grammatical role of each word. Teknologi kecerdasan buatan mulai memasuki bidang Nahu Arab melalui alat-alat analitis yang mampu mengenali Irabe dan memahami struktur sintaksis secara otomatis. Alat ini menggunakan algoritma canggih untuk memahami kalimat dan menentukan posisi serta fungsi gramatikal setiap kata. منصات مثل بويا أعرب أو تحليل الجملة تقدم للمستخدم إمكانيات لتعليم النحو بطريقة تفاعلية، وتساعد الطلاب على اختبار فهمهم، بل وتتيح للمعلمين تصحيح الإعراب بدقة أكبر. Platforms such as Booyah Irab or Sentence Parser offer users interactive Nahu learning tools, allowing students to test their understanding and helping teachers verify grammatical parsing more accurately. Platform seperti Booyah Irabe atau Sentence Parser menyediakan pembelajaran Nahu secara interaktif, memungkinkan siswa menguji pemahaman mereka dan membantu guru dalam memverifikasi Irabe secara lebih akurat. Bab 7. Nahu sebagai pilar literasi Qurani contemporary. 7.1 Nahu dan literasi Al-Quran di sekolah dan pesantren. النحو يعد أساساً ضرورياً لفهم القرآن الكريم وتفسيره في المدارس والجامعات والمعاهد الدينية. إن تعليم النحو بوصفه أداة استيعاب للنصوص الإلهية يمنح الطلاب القدرة على قراءة القرآن بتدبر وفهم سياقي. Nahu is a fundamental requirement for understanding and interpreting the Quran in schools, universities, and religious institutes. Teaching Nahu as a tool for comprehending divine texts equips students with the ability to read the Quran with contemplation and contextual understanding. Ilmu Nahu merupakan fondasi utama dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran,
baik di sekolah umum, perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan Islam. Pembelajaran nahwu sebagai alat memahami teks ilahi memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk membaca Al-Quran secara tadabbur dan kontekstual. وقد أظهرت دراسات حديثة أن الطلاب الذين يدرسون النحو بشكل متكامل يمتلكون مهارات أعلى في فهم دلالات الآيات، ويميلون إلى قراءة القرآن بطريقة تدبرية مقارنة بمن يقرؤونه دون أساس نحوي. Recent studies have shown that students who study Nahwu comprehensively possess higher skills in understanding Quranic meanings and tend to read the Quran more contemplatively compared to those without a grammatical foundation. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa siswa yang mempelajari Nahwu secara mendalam memiliki kemampuan lebih tinggi dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan cenderung membaca secara lebih tadabbur dibandingkan dengan yang tidak memiliki dasar Nahwu. 7.2 Paran Nahwu dalam Pemahaman Tafsir Tematik. عندما يدرس التفسير الموضوعي في القرآن، فإن الفهم الدقيق للبنية النحوية يساعد في تتبع المفردات والمعاني ضمن سياق متكامل. فالنحو يظهر العلاقات بين الكلمات، ويكشف أبعاداً دلالية لا تظهر في القراءة السطحية. When thematic interpretation *tafsir maduai* of the Quran is conducted, a precise understanding of grammatical structure helps in tracing vocabulary and meaning across an integrated context. Nahwu reveals the relationships between words and uncovers semantic dimensions not visible through surface-level reading. Ketika tafsir tematik dilakukan terhadap Al-Quran, pemahaman yang mendalam terhadap struktur Nahwu membantu dalam melacak keterkaitan makna dan istilah dalam konteks yang terpadu. Ilmu Nahwu menampakkan relasi antar kata dan membuka dimensi makna yang tidak terlihat dalam pembacaan dangkal. مثال على ذلك عند تحليل آيات الصبر نلاحظ أن المفعول به يتغير بين على البلاء وعن الناس، مما يغير المقصود الشرعي والسلوكي، وهذا لا يدرك إلا بدراسة نحوية واعية. For example, when analyzing verses on patience, we observe that the grammatical object changes between over trials and toward people, which alters the legal and behavioral implications. This can only be appreciated through mindful grammatical analysis. Sebagai contoh, dalam menganalisis ayat-ayat tentang sabar, ditemukan bahwa objek gramatika berubah antara atas ujian dan terhadap manusia, yang tentu saja mengubah makna hukum maupun pesan etisnya. Hal ini hanya bisa dipahami secara tepat melalui kajian Nahwu yang sadar. Bab 8. Nahwu dan Pembentukan Nalar Kritis dalam Pendidikan Islam. 8.1 Kaidah Nahwu sebagai alat berpikir analitis. إن قواعد النحو تعلم الطالب الانضباط في التفكير، والدقة في التحليل، والتسلسل المنطقي في الفهم. فكل جملة عربية تحتاج إلى ضبط نحوي، وهذا ينمي حساً تحليلياً عند المتعلم، يجعله أكثر وعياً بالتفاصيل والمعاني. Nahwu rules teach students discipline in thinking, precision in analysis, and logical sequencing in understanding. Every Arabic sentence requires grammatical structuring, which cultivates an analytical instinct in learners, making them more attentive to detail and meaning. Kaidah Nahwu melatih siswa untuk berpikir tertib, analitis, dan logis. Setiap kalimat Arab memerlukan struktur yang tepat, dan hal ini membentuk daya analisis pada pelajar, menjadikannya lebih peka terhadap detail dan makna yang tersembunyi. ولهذا فإن تدريس النحو لا ينبغي أن يقدم كقواعد جامدة فقط، بل كمنهج تفكيري يساعد على بناء العقل الناقد والمتأمل في النصوص والسياقات. Therefore, teaching Nahwu should not be presented merely as rigid rules, but as a cognitive methodology that helps develop a reflective and critical mind capable of analyzing texts and contexts. Oleh karena itu,
Pembelajaran Nahwu seharusnya tidak disajikan sebagai aturan kaku semata, melainkan sebagai metode berpikir yang dapat menumbuhkan daya kritis dan kemampuan tafakur terhadap teks dan konteks. 8.2 Pembelajaran Napa dan Penguatan Higher Order Thinking Skills HOTS. يرتبط تعليم النحو ارتباطا وثيقا بتنمية مهارات التفكير العليا، مثل التحليل، والتركيب، والتقويم. فحين يطلب من الطالب تحديد الفاعل أو استخراج المبتدأ والخبر من جملة معقدة، فإنه يمارس تفكيرا نقديا يتجاوز الحفظ إلى الفهم والتطبيق. Teaching Nahwu is closely tied to the development of higher-order thinking skills, HOTS, such as analysis, synthesis, and evaluation. When students are asked to identify the subject or extract the mubtada and khabar from a complex sentence, they engage in critical thinking that goes beyond memorization to understanding and application. Pembelajaran Nahwu berkaitan erat dengan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ketika siswa diminta mengidentifikasi fa'il atau menemukan mubtada dan khabar dalam kalimat kompleks, mereka sedang melakukan proses berpikir kritis yang melampaui hafalan menuju pemahaman dan penerapan. هذا النوع من التدريب العقلي يجعل من النحو أداة فعالة في تطوير القدرة على التفكير المنطقي واتخاذ القرار التربوي السليم. This kind of mental exercise turns Nahwu into an effective tool for developing logical reasoning and sound educational decision-making. Latihan mental semacam ini menjadikan ilmu Nahwu sebagai alat yang efektif dalam mengembangkan penalaran logis dan pengambilan keputusan yang bijak dalam pembelajaran. Bab 9. Nahwu sebagai wasilah tadabbur dan tazkiyah dalam kehidupan modern. 9.1 Menghadirkan Nahwu dalam zikr harian dan kesadaran makna. إن علم النحو لا يقتصر على الصف الدراسي، بل يمكن أن يتحول إلى وسيلة تأمل يومي، إذ إن تذكر موقع الكلمة ووظيفتها يجعل الذاكرة أكثر وعيا بمعاني ما يردده من أذكار وآيات. Nahwu is not confined to the classroom. It can become a means of daily contemplation. Remembering a word's grammatical role and position helps the one who engages in dhikr become more conscious of the meanings behind the verses and phrases they recite. Ilmu Nahwu tidak terbatas pada ruang kelas, ia dapat menjadi sarana tafakur harian. Mengingat posisi dan fungsi gramatikal suatu kata membuat seseorang yang berzikir lebih sadar terhadap makna kalimat dan ayat yang ia baca. فإذا قال المسلم في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، وفهم أن الصراط هو المفعول به،
أدرك أن الهداية المطلوبة هي لهدف محدد لا مجرد طلب عام. When a Muslim says in prayer, "Guide us to the straight path," and understands that alir is the object, *maf'ul bihi*, they realize that the guidance sought is toward a specific goal, not a general request. Ketika seorang Muslim membaca dalam salatnya, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," dan memahami bahwa ir adalah objek, maf'ul bihi, maka ia akan menyadari bahwa petunjuk yang diminta bukan bersifat umum, melainkan menuju arah tujuan tertentu yang jelas. 9.2 Nawa dan pembersihan jiwa dalam tradisi Sufi. في طريق السلوك الصوفي، ينظر إلى النحو كأداة لتزكية النفس، حيث يدرب السالك على الانتباه لمعاني كل كلمة وموقعها، كما يدرب على تهذيب لسانه وفهم نياته من خلال اللغة. فالنحو يصبح مرايا للروح، وميزانا للقلب. In the Sufi spiritual path, Nawu is viewed as a tool for purification of the soul. The seeker is trained to be attentive to the meaning and placement of every word, as well as to refine their speech and understand their intentions through language. Nawu thus becomes a mirror of the soul and a scale for the heart. Dalam perjalanan tasawuf, ilmu nahu dipandang sebagai alat penyucian jiwa. Seorang salik dilatih untuk memperhatikan makna dan posisi setiap kata, menertibkan lisannya, serta memahami niatnya melalui bahasa. Nahu pun menjadi cermin bagi ruh dan timbangan bagi hati. وقد كتب بعض مشايخ التصوف كتبا في النحو الروحي، مثل ربط المبتدأ، النية، والخبر، العمل، والفاعل، الإرادة، والمفعول، الخضوع، في إشارات ذوقية تعكس عمق الترابط بين النحو والسلوك الروحي. Some Sufi masters have written works on spiritual grammar, linking mubtada with intention, kabar with action, fail with will, and maf'ul with submission. These symbolic associations reflect the deep connection between grammar and spiritual conduct. Beberapa ulama Sufi menulis karya tentang gramatika spiritual, mengaitkan mubtada dengan niat, habar dengan amal, fa'il dengan kehendak, dan maf'ul dengan ketundukan. Simbolisasi ini menunjukkan keterhubungan mendalam antara ilmu nahu dan laku spiritual. Bab 10, Penutub dan Reaktualisasi Nawa dalam Era Global. 10.1 Menjaga Relevansi Nawa dalam Pendidikan Abad ke-21. إن علم النحو رغم قدمه ما زال يحتفظ بمكانته الجوهرية في بناء الفهم العميق للنصوص، وهو ضرورة في عصر تتسارع فيه اللغات وتتغير فيه السياقات. إن تحديث طرائق تدريسه لا يعني التخلي عن أصوله، بل تعزيز دوره في تعزيز الهوية والمعرفة.
Despite its ancient origins, Nahu retains its essential role in developing deep understanding of texts. In an age of linguistic acceleration and shifting contexts, it remains a necessity. Modernizing the methods of teaching Nahu does not mean abandoning its roots, but enhancing its role in shaping identity and knowledge. Meskipun ilmu Nahu telah berusia sangat tua, ia tetap memiliki posisi sentral dalam membentuk pemahaman mendalam atas teks. Di tengah zaman yang penuh percepatan bahasa dan perubahan konteks, keberadaannya tetap penting. Modernisasi metode pengajaran Nahu bukan berarti meninggalkan akarnya, tetapi justru memperkuat perannya dalam membangun identitas dan pengetahuan. من خلال إدماج التكنولوجيا والتعلم القائم على المشروع وربط النحو بالحياة اليومية، يمكن إعادة إحياء هذا العلم الجليل ليسهم في صناعة جيل لغوي وقرآني متوازن. By integrating technology, project-based learning, and real-life application, this noble science can be revitalized to help nurture a generation grounded in linguistic and Quranic balance. Dengan mengintegrasikan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu Nahu yang agung ini dapat dihidupkan kembali untuk melahirkan generasi yang berkarakter linguistik dan Qur'ani yang seimbang.